तो बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी का पहला वीडियो आ गया है, जो कि लाइव में आकर के जिस तरह से ममता बनर्जी बोल रहे हैं, बांग्ला में बोल रहे हैं, तो दोस्तों आप समझ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोस्तों बांग्ला में जिस तरह से बातें बोल रहे हैं और इमोशनल होकर जिस तरह से बोल रहे हैं अपनी धीमी आवाज में, पहले की आवाज और अभी के आवाज में आसमान जमीन का फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों टीएमसी हारने के बाद पूरे पैरों तले जमीन खिसक गए हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से टीएमसी वादे करते थे और जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार करते थे, दोस्तों जिस तरह से हार हुए हैं बंगाल में टीएमसी को, तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों टीएमसी के गुंडे को क्या हाल होंगे तो आप ही सोचेंगे। और दोस्तों टीएमसी के गुंडे को अमित शाह और दोस्तों जितने भी सीआरपीएफ फोर्स हैं उसके ठिकाने लगाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों आप देखिए ममता बनर्जी का पहला वीडियो जारी हुआ है और पहला वीडियो देखें किस तरह से ममता बनर्जी इमोशनल होकर के लाइव में आकर के बोल रहे हैं, और दोस्तों पहले की आवाज किस तरह से निकलते थे और अभी की आवाज में क्या फर्क है। तो देखिए ममता সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার বাগের